sa panahon ng latest news. Diyan sa tong linya ang Pag-asa Mactan pinagi ni Sir Mark Gali. Sir Mark, magbutang sir. May buntag Sir Ariel o sa atong mga sukindig kami na kitong latest update bahin sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Southwest monsoon kung hamagat mao gyapon nag-aapekto sa may Southern Luzon diri sa Kabisayaan o sa Mindanao. And para karong adlaw diri sa Central Visayas kita mga sinati paghapon aning medyo mapanganuron ngadto nas matag umo na kalangitan libanan sa mga katag ng mga pag-uwan pagpanugdog kilat tungod ni ining habagat hilabi na dayong hapon ug sa gabi. And para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan diri sa Kabisayaan naagyapon tayo masinati nga hinay ngadto na sa kasarangan na paghuros sa hangin nga gikan sa habagatang sadpan. Diin ato ang kadagatan magmalinawon ngadto na sa kasarangan ang mga pagbalod gawas na lamang matungnan ta aning mga thunderstorm diya sa kadagatan diin posible gyud ang balorod na kahimtang tungod sa unos mugna aning mga thunderstorms. Diri sa Cebu ato ang kadagatan adunay hunas ganina alas 5:06 sa kadlawon o taob unyang alas 11:03 sa udto. Temperatura karong adlaw naa sa 25 katos 31 degrees sentiggrado. Haring adlaw ning silang nila 5 sa buntag o mosalop nya alas 6:02 sa gabi. Dili sa time minus 15 minutos na lang para alas 6 og diri nang takutob ikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Si Mark Gales maayong buntag og daghan salamat. Salamat mo sa Mark kay may buntag sa Pag-asa. Okay, bye-bye. Idyo ka nabati si Sir Mark Gales ang atong widow specialist gikan sa Pag-asa Mactan nga nakaton sa atong dagan sa kahimtang sa panahon nining adlang Huwebes, Agosto 17 na tuig 2023. Salamat sa Pag-asa Mactan ug mayong buntag kaninyong tanan. Kahimtang sa panahon ng latest news, balik-balikan sa TV stations, may pangukauban kang kubra in action. Ang kautat o paminaw sa'yo sa kabuntado.